ଧରି ଥିବ ବ୍ରେକ୍ ଧରିଲି बस हैंडल से सीधा कर ନା ଛୁଆ ଏଇଟା ଛୋଟ ଆମେ ସତ ଆମର କିଛି ହେଇଗଲା नमस्कार मो वीडियो आपण माने केमिति लागुचे जब भल लागुथबो ताने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु को मना कर जे मो साइकिल चलेमिनी मो सिक्की नाही ए छुआ कहले ना मामा तू साइकिल चले आमे धरिबा मु तांको सब बुद्धि रे पड़ के साइकिल चलेनी किंतु मो परिस्थिति कोन हेछि देखो ना हाथ एठी जंघ पिठी सब माड़ हे हेछि चलंतु आमे एबे ब्लॉग स्टार्ट करिबा धरिबो मु साइकिल चलि में रा मु गोड़े सारा धरिबो फांका को पड़ी आसे सब बेले एउटु चलै त एउटु जाई था निकार चल साइकिल पेडल उठा हैं पेडल उठा रुट के धरि त ना तो हां धरछि हम तो जापड़ी कहसे रा ओ पळे जाउछ जाकोडू को हैंडल सीधा कर तापर साइकिल चलियो सीधा करते हां चला पेडल हो ना ये धरि त ना हां देख चला पुट्टी भाई जोर से टिके साइकिल चला हैंडल धर के जोर से पेडल अरे धरो पछरु पेडल माननु से पेडल तो पड़ी हैंडल तो बोले ना कंट्रोल ए का हां आगु पड़ मारू चालू नहीं तो मार आगु मार हां मार टिके माने आगु को टिके हैंडल धर पेडल फलसी आगो एरम गुडा देबो ना तापर एरम धरि के रे भाकुड़ा केरम कोहन टिके बोलना उड़ कर दे रे से टिके चले ना एरम कर देलो हां एरम बस छाड़ो हां मत देखा एरम कर दे एरम भाको तो बगे चले दूची से के जो जानतो ना छ कत जो बड़ साइकिल में चले दूची केरा से केरा में तो देखेला नहीं गई फास्ट देखो एरम दे अगर एरम दे एटा में हां एरम के तापर ए गुडा दे के तापर गुडा एतो दला को तो कुट्टी जाउची दे तू गुट्टे साइड उजन कर दे पूरा समान करथि सेरम गुडा बस आगु का केरा करी में कहबी सेरम दे पूरा समान खा समान रखी पड़े के रहउची गई समान रखी तू अरे माने हैंडल तो बस मार क्या का आगु हमें तो कहले ब्रेक नहीं मारना तू तो चले मार ब्रेक खाली मांडी रखियो तापर धीरे गुडो ये हेला मैडम बसी बेल पणा करने किस है तो किसी तो कौट बेल नहीं आसती बेलटा बेसी ओठा सुखी तो बेल ना ना सुखी नहीं आम बेल भलियाटा नु आमर जमिति पूरा लाल देखा हुए मांस बेसी भारे और खाली माने चुपाटा धुपुला देखा होचे केमिति देखुछ ना आ होचे सेरक नाही खाली ओठा अल्प मांस भरची बेसी नाही ना ये खरार सुखी से हाँ खरा गरम ना सुखी जाइए धुपतिया देखा जीव ना हाँ धूल देखा देखिया जल्दी जल्दी बेल पड़ा करम देखिया पीवा देखिया केमती देखिया लगुच लपणा तो मिठा नहीं दियो चिन्नी पकाई दवा मीठा लगुच तथापि तार टेस्ट दियो ना गोटे शस मांसालिया जे से मांसालियाटा हमर मु सेटा कथा कहूचे बिचलाणी गछरु ना हमर गछ उटे मरी गला आ उटे गछ हेछि जे से पाची नाही पच्चा ए बेलटा बुढ़ी मां देथिले
ସବୁ କ'ଣ କରିଦେବ କି ଆଜି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ କରିବି କିଛି ରଖିଦିଅ, ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ନା ଛୁଆ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ କରିବ ନା? ହଁ ଛୁଆକୁ ବି କହିଛି କଦଳୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଛି ଆସିନି କରିବ ହୁଁ। ଭଲ କି କରିବ ଓଜନ ଖାଲି ସେମିତି ପାଣି ଗରମ କରିଦିଅ ଆମେ ପିଇଦେବା ଆଉ ଛୁଆ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଦଳୀ ଫଦଳୀ ପକେଇକି ମିଠା ମିଠା ପକେଇକି ହଁ, ଭଲ କି କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଉ 4ଟା ଓହୋ ଆମର ଏଇ 2ଟା କରିଦିଅ ହୁଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମାଡ଼ାମ୍ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲପଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗରମରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ପେଟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବେଲପଣା ଖାଇଲେ ଟିକେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଖରାଦିନ ଝମିକି ଯିବ କହିଲା ଅନଉଛି ଏଇ ପରା ଏଇ ହଁ ହଁ ପୁଣି ଅନଉଛି ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ ପକେଇନି ଏଇଟା ନା ନା ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ ପକେଇନି ସେଇ ଜାତିର ହଁ ସେଇ ଜାତିର ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କିସ ତାର ଗୋଡ଼ା ଦେଖିଆ ହଁ ନା ମାରିବନି ଦେଖିଆ ବସନ୍ ଦେଖିଆ ଏ ବସିଛି ପୁରା ଏଇ ହଁ ପହଞ୍ଚ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଦଉନ ହଁ 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 ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ନା ପୁରା କଲର୍ ହେଇଛି ପୁରା କଲର୍ ହେଇଛି ଆରେ ଗରୁଡ଼ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ ନୁହେଁ ନା ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ଛୁଆ କାମୁଡ଼ି ଦବ ମା ତା ବେକରେ ଗାର ଭଳିଆ ଅଛି ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ଆସିକି ମା ତାର ଦାଢି ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରା ପେଚା ନୁହଁ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମା ଇଏ ପେଚା ନୁହଁ ନା ମିନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ତୁ ତାର ଇଏ ନାହିଁ ପାଟି ନାହିଁ କେବେ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ କାମ୍ବୁଡ଼ିକି ଅବସ୍ଥା ରଖିବନି ଇଏ ପଳେଇ ଆଇଛି ତୁ ପଳେଇ ଆଇଛୁ ଦେଖିବେ ଆଚ୍ଛା ପଳେଇଲା ବଡ଼ ପୁରା ବଡ଼ଟେ କୁଆ ଦେଖେନି କାମୁଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମନେ କରିକି କରିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ମୋ ଦେହ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ମୁଁ 2 ଥର ଯାଉଛି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉନାହିଁ କି ଡକ୍ଟର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏ ଦୁଃଖରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗିବ ମୋ ପ୍ରତି ତାହେଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।